like this are very important because we remember life and we are not in a rush. We just celebrate the moment and we are here all present. And we are joined by friends and family who has always been with us throughout the years. Let's toast to the 84th birthday of Papa Bading. May he live a long, wonderful, healthy, steady, and peaceful life. Unta ang Ginoo magpanalangin kanimo sa grasya nga kabaskog sa lawas. Ako ang nanganak ni Tio. Tio is a man of few words. He is a man of action. I knew then, nabigi ko niya diyan. Tio, salamat sa inyong kaayos sa ako. Dito sa mga bata noon kami, oras may bukong sa kumahan. Mula kami, inigabok, super nalasayas, ay nalapag daw. Kung dili mo, paritay ng tilog sila to sa uway. Ngunit ang mo tinabuhi sa bata noon kami. Salamat o Diyos sa 84 years that you have been so good sa kinabuhi ni Tio Bading. O God, his life is a testament of how gracious you are, Father God. Lord, thank you for loving him. Thank you, O God, for the instrument, for his family, for his relatives, for his friends, O God, nga nagpakita gayud sa dakong gugma diha niya. O Father God, we know that you have great plans diha siyang kinabuhi, O God, and we pray, Lord, nga ikaw magahatag nini diha kaniya. Ako ang asawa sa eldest Nasod nga anak ni Papa Bading. So ako, papasalamatan ko nga aside sa buutan ug mapanagaon ng akong bana. Ang ako sa in-laws kay pinagaon, warm gid sila. Happy birthday pa ang among pagampo ni Daryl. Mataas kayo mong kinabuhi nga hinsog ka. Kay sige yan, ako marapunan at least maka-abot ka sa imuhang ako. So molong to pa, happy birthday. Ako ang una o katapusan. Kaya ako naman yung usa ang pinaeskwela ni Manong Bading o Nabiti. Mana mapasalamatan ko, dako ako pasalamat, dako mo tabang kung unsa ni karon. Picture na ko, isagtag sarap kumakainag sa inyong pasensya. Pero naamot rin sa ako kasi mahal mo ako. Thank you. Pero successful in life, labi na niyang anak, puro professional. I am proud with him. That's why, niya-review ko. Years is a long life to live. Marag certain nga tapa makaabot ng 84 years old. Nakakita pa siya nga nakagraduate ni na, nagka-trabaho ni, nagka-ako pa siya. For everyone who shared this moment with us, thank you very much. Throughout the years, you have been there for our family, you have been helping us, and you have been present in all our lives. So, thank you very much, and hopefully nag-enjoy mo yung nabusog mo. Thank you so much.